हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज सकाल सकाळू स्वागत सकाल सकाल तो ये गाधे पाधे जानी तो मो नित्यकर्म मु सकाल सकाळू सारिकी पूरा फिनिशिंग हो सारा पर वीडियोटा स्टार्ट करे मु तो रेडी रेडी हो गलानी माने सकाळू गाधे पाधे रेडी होकर आसला बेलू गोटे आश्चर्यजनक कथा देखुची जहाँकि मो झील सकाल सकाल पाठ पढ़ा बाबा देख माने सूर्य आज कौ दिगरे उदय होईची आज सकाल सकाल आसी बसिकी पाठ पढ़ा कौन कहिया सुना पिलाटा ना देखे तो मुह बदलाटे टिके अरे बा सकाल उठी पाठ पढ़ला कारण सकाल उठी पाठ पढ़ार कारण काली गोटे मैजिक बही ऑर्डर कर देइछि माने माँ झुंकर मोबाइल देखा एमती निशा जे सब किसी ना किसी ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंती काली कौन दीटा तीन टा बही ऑर्डर कर देइछि चारिटा बही ऑर्डर कर देइछि मैजिक बही ए सब लिखा है चित्र चित्र लिखा है मैजिक बहीटा लेखिले लेखा हो लिखुच देख लेखा देखे लिखिले देखा लेबी गला हां लेबी सीडी लेखि चलुची सियाडे से लिबी चलुची एटा कोन लिखिलो बी एडी बी लेखि चलला से तार मन को मन लिबी चलियो ऊपर आडे लेखिथला से सर सर लिबी गलानी आ तळु तळु लेखि चलची से तार आपे आपे लिबी चलची हो देखिल से मुझे सकाल सकाल आज पाठ पढ़ी मुझे कहूँ सकाल सकाल कौन आज माने मु रेडी रेडी होके आसिया नहीं आज पाठ पढ़ला कारण कौन या तो कारण सकाल सकाल उठी सी पाठ पढ़ला बढ़िया पिलाटा हाँ लिसिन तार पाठ पढ़ुता चलो देखी आसिया पदार मौसम केमती आज सिनेमा मामा कुआड़े गला देखी आसिया आज पूरा खरा पाग आइले सकाल सकाल राजा राजा तो आमर खाली के कटर चलई आज मौसम पूरा बहुत बढ़िया पूरा खरा मो मुँह पर लाल दिखाऊ सकाल निद माइले सकाल सकाल चा पीकी आड़े घुमाऊ कौन करा तो बंश गुनियाती पछा आड़े शोथे गोटे कौन बंश गुनियाती धरिकी रोसे चली आड़ चा खाऊ घुमाऊ आड़ तो कहीं ना हाउ देखिए तो सांग मैंने आम सकाल कार्यक्रम कौन चली लिसिन तो साढ़े पाठ पढ़ला मु तो मोर भूल की चलिकी चल कार्यक्रम आ कौन करिया फैन टा टिके लगाओ फैन टा टिके लगे कि बासिया फेणी जो थिला गोटे फाळे खाईदवा मोर फेणी बक्स आसगला फेणी मैंने अखारू कड़ाई डब्बार भर्ती फेणी किले आनी सारी साइल ये खइला तमेबा खाउछ मु तो खाउछ आ केही खाउ नांती एक्चुअली मो छडा केही खाउ नांती वो तो 3 थर खाइछ लिसी तो 2 थर खाइछ मो सब दिन खंड खंड खाइ देबा आ कोन करिया पपड़ा काई हबो मो तो जाते करे पड़िबो तो फेणी फेणी से एक्चुअली पूरी गले निश्चय फेणी आनिया पड़ी पूरी न गले माने सॉरी पूरी गले फेणी न आइले मन दुख तेणुक जी भी जातु पूरी जाऊे शुणी कि फेणी पैसा दे दिए भाग्यर वर्ष तो कहीं जाई नथिले मु क्या दे नी 8 वर्ष पर जेतु गली चला पुणी खाई देकी आइली नेक्स्ट टाइम गले ठाकुर दर्शन हम
ଖାଲି ଫେଣିର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପୁରୀ ଫେଣି ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଫେଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଖାଲି ଭାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ନହେଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି, ଟେଷ୍ଟଲେସ୍। ଚିଙ୍ଗାକୁ ଆସିବ ଏଥର। ଗାଇସ୍ କରିସ୍ ଚିଙ୍ଗାକୁ ଫେଣି ଖାଇବା। ଗାଇସ୍ କରିସ୍ ତାକେ ଦଉଛ ସେ ତ ହାଣି ଦବ କହୁଛି। ଏ କାକୁ ହାଣିବୁ? ମମି ଏ କହି ଅମି କାଇ ହାଣିବୁ? ସିଆଡ଼େ ଜାନ, ସିଆଡ଼େ ଜାନ। ମତ ଅନେଇଲୁ କାକୁ ହାଣିବୁ? କାକୁ ହାଣିବୁ କହିଲା ହାଇ। ଏତେ ବାପା କାଲି ଫୋନ କରି ଖୋଜୁଥିଲା ରେ, କହିଲା ଟିଙ୍ଗା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଟିଙ୍ଗା ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କଣ କରିବାକୁ? ଏଇଠି କଣ କଲାନି? ସାଡେ ପଳେଇଛି। ଖନା ବାପା କୁଆଡେ ସାଡେ ଯାଇଛି? କାହିଁକି କଣ କରିବାକୁ? ତୋ ଦେରେ ଆଉ ଫେଣି ତ ରାଗା ଆଉ ଉଠା ବାଳୁଙ୍ଗା କୋଉଠିଥିଲୁ ତୁ? ତୋ ଦେରେ ଦଉନୁ ଏ ତାକୁ ଦିଅନି, ରାଗ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦିଅନି। ହାରିଗଲି ସେ ତା ଲାଞ୍ଜ ଭିଡୁଛି, ଆ ଲାଞ୍ଜ ଏଇ ବିଲେଇ ଛୁଆ। ବେକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ପୁରା ଏଠି ଚଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମତେ କ୍ୟାମେରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଯାହା ଜଣା। ସବୁରି ଧନ୍ଦା ତ ଆମରି ଘରେ ଯାଇ ବୋଉ ପାଖକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହବ। କାଲି ସେ ଦୁଇଁଥିଲି ଦିଟା ନାକୁ ଭାସିଥିଲି, ଆଉ ଦିଟା ନାକୁ ସେ ଝୁଣି ନେଇଗଲା। ଆଉ ଦିଟା ନେଇ ଆସିଲି, ସେଠି ନାକୁ କେହି ଭାଜିଦେଲେ ଖାଇଦେବେ। ଏତେ ଶାଗ ଆମେ କେଇ ଜଣ ଖାଇବା କି? 3 ଜଣ ଖାଇବା ଆଉ। ଏତେ ଛେନା ତମେ ଖାଇବ ନିଅ। ଜାକଟ ଗରମ ହେଇଛି, ୟାକୁ ଜଗିବି ନା ପେଟ ପରିଷ୍କାର ହବ। ତ କାଲି ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଆ ହେଲାନି, ସିନା ତ କ୍ଷୀର ତ ଛିଡ଼ିଗଲା। କଣ କରାଯିବ? ଏମିତି ଖଟି ହଉଛି ଯେ ଖଟି ଆସିକି ବାଧାରେ ଶୋଇପଡୁଛି। ଆଉ ମାନେ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ। 2GB ଡାଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ନେଉଛି। ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଆଇଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ଜନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜନ୍ତୁ। ବାବୁନ ଦେଖେଇବୁ। ବାବୁନ ତତେ କୁଆଡେ ଛାଡିକି ଗଲେ କିରେ? ପିକି ଆଉ ନିକୁ ତୋ ବାପା ଯା ଆକୁ ନେଲେନି। ଆଜି ମାଉ କୋଉଠି କହିବ? ମାଉ କୋଉଠି କହିବୁ? କୋଉଠି ଅଛି?
ଏକା ସେ ଘରକୁ ଛାଡିବନି ବେବି ଆମର ଶାଗ ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିଗଲା ଏଥର ଆମେ ଚାଲ କଣ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ତାହେଲେ ବାପାଲୋ ବଡ କାମଟା ଅଛି ଗାଈ ଦୁଇଁକୁ ଅଛି ଚାଲ ଗାଈ ଫାଇ ଦୁଇଁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇ ପିଇ ଖଟିଆ ଲାଗି ପଳେଇବା ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ଗାଈ ଦୁଉଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି କାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ଘରେ ଯାହା ନିଜ କାମ ଥିଲା ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଏବେ କାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ତ ନୂଆ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ।